Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. дӯстони азиз, влоги имрӯзаамонро аз навигариҳои тару тоза сар мекунам. барои онҳое ки ба ширкати атомӣ регистратсияи глобалӣ шудагӣ ҳастанд, хабари хуш дорам. барои шумо даставкаи ройгон кушода шудааст. духтаро, марҳамат барои заказ кардан, барои кор кардан, барои пешравӣ кардан ба командаи ман ба рақамҳои рӯи экран нависед. духтарои азиз, ва ногуфтанам монад ки шумо метавонед маошатонро ҳам гиред. чӣ хеле ки мегӯянд мушкилиҳо ҳамаш паси сар шуд. аз ноумедӣ ба соумед аст, поёни шаби сияҳ сафед аст мегӯянд. ба ҳамин хотир биёед духтаро, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. шумо ҳам метавонед даставкаи ройгон кунед, ҳам метавонед бо мо кор карда маошатонро гиред. марҳамат, бори дигар такрор мекунам, ба рақамҳои рӯи экран нависед. барои азиз, имрӯз пирашкӣ омода мекунем. барои ин ман картошкая тоза кардам, михел пухта истодам. барои билишӣ бошад фарш гирифтам духтаро, анахел 2 кило фарш ва камтарак грудка илова мекунам, ба хотири фарш равғанаш бисёр. ман барои билишӣ духтаро фарша як бор дигар аз блендер майда мекунам, барои фарш нежни шуданаш. ба мин хотир ҳам пиёза ҳам фарша блендеркати майда мекунем. духтаро, хамири пирашки ва билиши ман як хел мекунам. яъне ки чӣ гуна ман тайёр мекунам хамира. ҳам барои пирашки ҳам барои билиши як намуд хамир мешавад. барои ин мова анами хел дрожжи лозим аст. ман аз магнитина харидорӣ мекунам. инҷо 100 грамм нимаша камтараша гирифтагӣ будем, тақрибан 80 грамм. инҷо ин 2 кило ордба духтарои азиз, 2-2.5 кило ордба. акнун ин аз ордатон вобаста. ордатон агар мешавад ки макфа агар хамир шуред, орд камтар меравад, 2 кило кифоя. агар орди макфа неву дигар фирма бошад, зиёдтар меравад. хулоса ин аз орд вобаста. ана инҷа шир илова мекунем. ин апара духтаро, мо пешакӣ апаратки тайёр мекунем барои хамирамон воздушни шуданаш, сабукак шуданаш. шир, шакар илова мекунем. шакар ва камтарак орд. шир бояд духтаро дар дараҷаи 25 бошад, яъне шир гарм бошад. шири ман хунук буд духтаро, ба ҳамин хотир оби гарм илова кардам. ҳозир камтарак ордам илова мекунам. камтарак орд илова кардам. акнун дар ҷои гарм 5-6 дақиқа меистад ва ана ҳамин апара баланд мешавад. ана ҳамин хел духтаро, апараи мо ҳозир тайёр мешавад. дар ҷои гарм мемондам, дар назди батарей. барои хамир ман 2 дона зардии тухм илова мекунам. барои чӣ зардии тухм? барои он ки вақте ки бе сафедӣ танҳо зардӣ илова мекунед, хамир хрустяшӣ мешавад. ба ҳамин хотир танҳо зардиша илова мекунем. тухм майдатар бошад 3 дона, калон бошад 2 дона кифоя. ман ҳозир 3 дона илова мекунам. ин сафедии тухм кати бошад, мо метавонем апараи мо дидед чӣ хел шуд. ана ҳамин хел апара баланд шуд. зардии тухма илова мекунем, намак ва камтарак равғани растанӣ илова мекунем ва хамира мешӯрем. ана духтаро, хамира шӯридем. акнун хамир тақрибан 1 соат то баланд шуданаша меистад. 1 соат пас формировать мекунем. дори фарши мо 4 дона пиёз лозим аст. Написать письмо и все? Ну, его в тетрадку нужно написать. Все? Ну да. духтаро, фарш ба приправа илова мекунем. мурч, ман камтарак вкусный соль илова мекунам, чесноки хушккардагӣ ва чорный перец ва камтарак оби хунук духтаро, барои фарш сочни шуданаш. камтарак оби хунук духтаро ва ҳамаша як ҷоя омехта мекунем.
بلیشه های فرمی روت میکنیم دخترها چگونه بلیشه فرمی روت میکنیم؟ مانند پیراشکی خمیر میگیریم و آن همین خیل تونوک میکنیم و در داخل همین خمیر فرشه میمونیم، بعد بریون میکنیم همشه. آن همین خیل دخترها یک قاشق فرشه میمونیم و اکنون فرمی روت میکنیم دخترای عزیز. آن همین خیل کمتر شده باشه برای فرشم پختنش بریون شدنش. آن همین خیل میکنیم. نمیمونیم بعد وقتی جای کردم کمتر فروشه ایواز میکنیم بزرگش میکنیم. دخترها انا همین گونه بلیشه چخیل ما میپزیم. اینو دیدید؟ همین خیل کمتر فرمشه کروگلی میکنیم، یعنی شتاب برای ویرون نشدنش. همین جاش کمتر کشودگی باشد. تو دو تا بلیش. Сейчас я... اینجا باشد بلیشه های ما تیار شد. هم پیراشکی کارتوشکا کتی تیار کردم، هم بلیشه به حد با لذت آمد دخترها. حتما ان همین ریسپت کتی تیار کنید. باوری دارم که با اهل پیوندانتان پسند می آید. هیچی امروز در خانه ما سوبوتنیک دخترها. اینجا باشد دخترها رساده میکاریم. از مغازین ان همین گونه خوک گرفتم، گروند و یک جایه میکنیم. او دبرین هاکتی یک جایه میکنیم و باید در مدت 10-15 روز گلها ریشه میکند و میبراید. میشونیم زن معنی عمر و بهاری زندگیست، زن لذت و بخت و خماری زندگیست. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگیست. زن معنی عمر و بهاری زندگیست، زن لذت و بخت و خماری زندگیست. دنیا همه زیبا بود با نامی زن، رخساری زن گل بخاری زندگیست. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین، زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. موج دریای نوایی من شما، ای اوج دنیای صدای من شما. شادم من از دیدارتان ای بانوان، ای خواهران ای مادرانی مهربان. ای
ای موج دریای نوایی من شما، ای اوج دنیای صدای من شما. شادم من از دیدارتان ای بانوان، ای خواهران ای مادرانی مهربان. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین. زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. زنها شما فرشته ای روی زمین، زنها شما هم به بها و بهترین. زنها شما گلهای خوشبوی چمن، زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. زنها شما زیبی جهان زیبی سخن. гулҳоро духтаро дар тубакчаҳо шинонидем ва насиб бошад дар муддати 15-20 рӯз гулҳо мебароянд. ин ҷо бошад маликаи кружок овардам ва ана ҳамин гулҳои зеборо барои шумо навор кардам. влоги имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. то наворҳои оянда худо нигаҳбони мо шумо бошад.